magpapalaro po tayo. Thank you kay Tita Emmy and Tito Dan po. Tapos kay kay Sir Edel from Oklahoma City. So, ayan. Pizza. So, eto, money. So, napuno yung sala natin. Magpapalaro na po tayo. So, papakainin na po muna natin bago tayo magpalaro. Merry Christmas, everyone! Oh, dali na! Ikaw na, dali! Final? Oh, final na? Okay na? Okay na? Okay, bunot ka! Bunot ka! Yan, tatlong magiging number 4, number 1, number 3. Next. Pangalan ni Kuya? Merry Christmas! Tuturo ka, Lula. Dali na. Dalawang lipat ha. Yan, pangalawa na yan. Okay na? Tatlong lipat. Sige ka. Dali. O, sige. 4 na lipat na lang. O, sige. Yung isa pala kanina bibigyan natin ng chance. Dalawa pang ano. Okay na. Okay na. Number, tatlong number. Merry Christmas. Yay! Sige. Ito na, dalawa pa. Isa pa. Okay na? Apat ka na. O, isa pa. Sige, kuha ka. Tatlo. Number 4. Number 1. And number 3. Yeah, number 3. Yeah. Very good, Yela. 1. 2. Dalawa pa. May dalawa pa. Okay na? Sige pa. 2. 3. Kuha ka dyan sa cash. Isa. Yan. Next. Okay, yan. Yan, ganyan. Isa na lang. Okay. Kuha ka dito. Number 4. Number 3. Number 1. Apat na moves yung gagawin mo. Dali na. Yan. 1. 2. May isa ka pa. May isa pa. Final na yan. Isa pang move. Last. Okay, pili ka. Congratulations! May additional ka. 3. Number 1. Tsaka yung pera. Thank you po. 1. 2. 3. 4. Okay. Dito ka. Number 2. 1. 2. Dalawa pa mo. May chance ka pa. Marami nga daw po si Neri. Isa pa. Okay na? Okay. Ale! Ayun, isip ko rin. Ilang moves na yan? Dalawa. Ikaw alis na. Wrong. Last chance. James. Wrong.
Last chance. Okay, pili ka dito. Sige nga. 4, 2, 1. Sige na. 2. Bawal yun. 3. Last. 4. Okay, come. Come, pili ka. Pili ka. Yan. One. Two. Lapit-lapit na. Three. Pili ka. Tama. Correct. Tatlo pipiliin mo. Plus additional cash. 1, 2, 4. Dalawa yun sa number 4. Yan. Dalawa sa number 4. Ayan, that's additional cash. Ayan. Thank you very much. Ayan, nakakuha ng cash si Ate Jolian. Okay. Merry Christmas. Okay, sige. Kailangan ko matama. 1. Ay, 2. Ay, wag magano. 3. Tama na kanina. 4 na. 4 moves na. Pwedeng mag-moves ng hanggang 4. Pwedeng hindi. Pag final na. 1 move. 2 moves. Final na hindi. Final na. May 2 moves ka pa. Final na. Okay, halika dito. Panalo si ate. Thank you po. Welcome. Okay, next. Merry Christmas. Okay, sige. 1, 2. 2 moves pa, 2 moves pa. Final na, may 2 moves ka pa. Okay na, hindi mo na gagamitin yung dalawa? Wrong eh. Okay, bigyan ka. Sige, 2 moves pa. Uy, wag mo ituturo. Wrong! 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 Okay. Naka-4 tapos kaya sayang kanina. 2, 3, 4. Okay. Merry Christmas. Okay, 1, 2, 3, Tama na yung 4. 4 moves na. Wrong. Okay, but you have consolation prize. Tatlo. 1, 3, and 4. Ako po video ate. Okay, nahiya. Next, sige na. 4 moves. 1, 2, Okay, sana kung bumalik siya. 3, 4, 5, 4. Okay. Correct. Okay. 2. May dalawa ka pa. May dalawa ka pa. Yes. Okay na? Sige, correct. Okay, panalo ka. Iba. Okay, welcome. Next. Merry Christmas!
Okay. Okay. Kuya Brian. Sige, Kuya Brian. 1, 2 moves. 3. Isa pa. Final na yan. O, may isa ka pa. Okay. Wrong. Mayroon ka namang consolation prize. Okay, Kuya Maki. Sige. 1, 2. Okay na yan? Okay na? Okay. Okay, welcome. Ang mga hindi nakakuha ng cash, may chance. Last chance. Okay, kung hindi, may consolation prize na naman ulit. 1, 2. Oh, may 4 na moves ka pa. Okay na? Okay na? Okay na? Okay, sige ka. Halika dito. Okay, nanalo si Kuya Kobe ng prize. Okay. 1 move. 2 move. 3. May isa ka pa. 4. 4? Okay, final yan. Wrong. Okay, Merry Christmas. 1. Pinag-iisipan ni Kuya, oh. Oh, sige. May 3 ano ka pa. 2. 3. Okay, wrong. 1. 2 more moves. 3. May isa pa. Final? May isa ka pa. May isa ka pa. Okay na? Okay na, sure ka? Okay na yan? May isa ka pang move. Hindi mo gagamitin? Okay na. Sige, halika dito. Wrong. Nakachamba ka. Okay, welcome. Next. Okay. 1, 2. May 2 ka pa. 3. 4. Oh, final na. Okay. Okay. Wrong. Kanina sayang. 1. 2. 3. 4. Okay na? Okay. Nakatatlong palit na ito. Okay na. Sige, sige, sige. Sana makakuha ka na 3 books ka na. Isa pa. Yan na. Okay na? May isa ka pang moves. May isa ka pa. Hindi mo napapalitan? Hindi talaga siya nagsasalita. Okay, come. Tingnan mo. Tama o mali? Tama. Okay. Nakatama. Nakatama. Puntua. Okay, 4. Salamat po. Tama ka? Nakatama ka? Nakatama yan. 4. Masaya ka? Okay, next. 1. Next. Magmumove ka pa? May 3 ka pa? May 3 ka pa? Eh, hindi na. Ano na yan? Final na? Tingnan mo. Nanalo ka? Opo. Wala na. Okay, sabi mo. Salamat po. Ay, welcome. Merry Christmas. Next. Ina. 1. Okay lang din. Basta kapag ano. 1. Ay, sayang! 2. May 2 ka pang moves. 3. Ano yan? Final na. May 1 ka pang moves. Final na? Okay, halika dito. Tingnan mo. Panalo ka. Thank you po! Merry Christmas! Sa ulitin da. Merry Christmas, everyone. So, nag-enjoy kayo? Opo! Okay, sige. Merry Christmas. Ingat kayo. Naubos. Oh, hati-hati yung mga natira. Hati-hati. So, yan na sila.